Waqt Ekonomija llum, ir-rapport dwar l-istabilità globali tal-Fond Monetarju Internazzjonali rata ta' tkabbir ola milli mistenni għall-ekonomija Ċiniża u tnaqqis fil-fiduċja fost konsumaturi u negozji Ġappuniżi. Iżda se nibdew b'rapport dwar l-inugwaljanza u l-ommijiet f'pajjiżi li qed jiżviluppaw. Mal-5 mit-tom imutu madwar id-dinja kull sena waqt il-ħlas jew waqt it-tqala. Rapport tan-Nazzjonijiet Magħquda juri kif l-inugwaljanza fl-aċċess għas-servizzi ta' kura tas-saħħa qed tpoġġi lin-nisa f'komunitajiet meqjusa marġinali f'riskju akbar ta' mewt waqt it-tqala jew waqt il-ħlas. Ir-rapport imfassal mill-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Magħquda għas-Saħħa Sesswali u Riproduttiva juri kif fl-aħħar 8 snin minkejja l-avvanzi kollha teknoloġiċi u fil-kura tas-saħħa ir-rata tal-mortalità fost in-nisa u partikolarment l-ommijiet żgħar żdiedet mhux naqset. Today, data do allow us to see clearly the unacceptable rates at which women are dying while giving life. Data also show the inequalities that are quite literally killing them. A woman in a country with a fragile health system is 130 times more likely to die from pregnancy and childbirth complications than a woman in a country with easy access to emergency obstetric care. And while there are vast inequalities between countries, our report finds that in many cases, disparities in health access are even greater within countries. Ir-rapport juri kif aktar minn nofs l-imwiet ta' ommijiet waqt it-tqala jew waqt il-ħlas iseħħu f'pajjiżi fejn hemm kriżijiet umanitarji jew gwerer. F'pajjiżi fejn m'hemmx kriżijiet kieku dawn in-nisa jiġu salvati. That women of African descent experience higher rates of mistreatment and neglect by health providers. Indigenous women are routinely denied culturally appropriate maternal health care. As a result, these groups are much more likely, and in some places it's 6 times more likely, to die during pregnancy or childbirth. Ir-rapport jindika wkoll li fl-Istati Uniti ommijiet ta' dixxendenza Afrikana jiffaċċjaw riskju akbar ta' mewt minn ommijiet ta' dixxendenza Ewropea jew Hispanika. Ir-rata hija ta' 3 għal waħda. Annual reductions in maternal deaths have flatlined. Since 2016, the world made zero progress in saving women from preventable deaths in pregnancy and childbirth. 1 woman in 4 cannot make her own health care decisions. 1 woman in 4 cannot say no to sex. And nearly 1 in 10 are unable to make their own choices about whether or not to use contraception. Din l-inugwaljanza qed twassal għal ħafna mwiet qabel iż-żmien. Imwiet li jistgħu jiġu evitati qalet Natalja Kanem. Skont il-Fond Monetarju Internazzjonali hemm sinjali madwar id-dinja kollha illi l-inflazzjoni qed titrażżan. Iżda il-Banek Ċentrali mhux kollha qed jaqblu dwar l-aħjar triq il quddiem. Jiġifieri dwar kif għandhom inaqsu ir-rati tal-interessi jekk hux daqqa flimkien kulħadd tar-rasu u bil-mod jew xorta oħra. Dan joħroġ mir-rapport ta' Stabilità Finanzjarja Globali ippubblikat f'dawn il-jiem mill-IMF li bħalu joħorġu 2 fis-sena. Inflation is expected to return to target in countries around the world while economic activity slows, but we don't foresee a global recession in our baseline. So this optimistic scenario has really fueled asset valuations in recent months. Fil-waqt li tkabbir ekonomiku kemm fiċ-Ċina u fl-Ewropa, skont l-IMF għadu ma qabatx ir-ritmu mixtieq, is-swieq Amerikani qed jittamaw il-Riserva Federali Amerikana tieħu miżuri korrettivi mill-aktar fis possibbli. Our forecast remains that inflation will return to target, and our expectation is that the Federal Reserve is going to start cutting at some point, but how many cuts and the exact timing is certainly data dependent.
Is-saħħa tal-ekonomija Amerikana jaf twassal għal żbilanċi f'ċerti swieq dinija, hekk kif l-investituri jibdew ifittxu profitti assigurati għal flushom. Dan jista' jwassal għal dollaru aktar b'saħħtu u anqas fondi Amerikani għal pajjiżi li qed jiżviluppaw, dawk li normalment jibbenefikaw l-aktar mill-Fond ta' Żvilupp Amerikan. The strength of the US economy also has positive spillovers on emerging markets such as Mexico. So demand from the US may be stronger, and the easing of financial conditions more broadly can also be transmitted. So the net effect can actually be positive or negative. So just looking at the exchange rate is probably not sufficient. Ir-rapport tal-IMF qed jindika wkoll li l-għajnuna finanzjarja illi ingħatat lill-industrija u lin-negozji fi żmien il-COVID waslet biex il-livell tad-dejn madwar id-dinja kollha żdied sostanzjalment. L-IMF qed jappella lill-istati membri biex jindirizzaw din is-sitwazzjoni u jżidu l-ħuq fiskali sabiex jevitaw aktar problemi fil-futur. Għall-Istati Uniti b'mod partikolari dan jaf ifisser sfidi akbar, speċjalment f'każ li r-rati tal-interessi jinżammu għolja u d-dollaru jibqa' b'saħħtu. So in light of potential higher for longer, particularly in the first scenario that Tobias has outlined, emerging markets will surely be tested again. Here it is important for them to maintain appropriate policy frameworks in order to build buffers both in terms of the monetary, on the monetary side, as well as more medium term on the fiscal side as well, in order to preserve this resilience. Fl-ewwel kwart tas-sena, l-ekonomija Ċiniża kibret brata ferm aktar maġla milli kien mistenni. Skont il-Buro Nazzjonali tal-Istatistika tal-Gvern Ċiniż, dan jawgura tajjeb għal bqija tas-sena. Madankollu l-prestazzjoni tas-settur tal-proprjetà għadha mhux tajba daqskemm mixtieqa. Il-Viċi Direttur tal-Buro, Sheng Lajun, f'konferenza tal-aħbarijiet qal li fadal xi aġġustament xi jsir. Il-Gvern Ċiniż ħabbar miżuri ta' politika fiskali u monetarja maħsuba biex jgħinu fit-tkabbir tal-GDP b'miri għall-2024 ta' madwar 5%. Is-sena li għaddiet l-ekonomija Ċiniża kibret brata kemm xejn ola ta' 5.2%, iżda dan probabbilment kien ir-riżultat tal-effetti ta' wara l-COVID. Il-prodott domestiku gross Ċiniż kiber b'5.3% bejn Jannar u Marzu, meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Dan it-tkabbir jisboq l-aspettattivi tal-analisti illi kienu qed jistennew tkabbir ta' 4.6%. Il-fiduċja tan-negozji f'kumpaniji tal-manifattura u tas-servizzi kbar Ġappuniżi naqset matul April. Probabilment imkaxkra minn pressjonijiet tal-loli tal-ħajja u kundizzjonijiet ekonomiċi dgħajfa fis-suq ewlieni taċ-Ċina. Dan kollu joħroġ minn stħarriġ li għamlet l-Aġenzija tal-Aħbarijiet Reuters. Id-dijufija tal-jen il-munita Ġappuniża f'livelli li ilhom ma jidhru bħalhom sa mill-1990 qed iżżid l-ispejjeż fuq l-importazzjoni. Din tfisser daqqa għal familji medji u għal konsum tagħhom. Barra minn hekk, fil-waqt li tnaqqis fil-valur tal-jen wassal biex qolew il-prezzijiet u l-valur tal-esportazzjoni, il-volum tal-merkanzija it-trasportata baqa l-istess. Dejjem ibagħat il-konsumatur. L-istħarriġ ta' Reuters sar matul iż-żmien il-munita Ġappuniża niżlet fl-aktar livelli baxxi f'34 sena, meta mqabbla mad-dollaru. Bħalissa biex jixtru dollaru il-Ġappuniżi iħallsu 153 yen. Dan wassal għal twissijiet repetuti mill-awtoritajiet li kienu lesti jieħdu azzjoni kontra kull ċaqliq spekulattiv jew ta' destabilizzazzjoni. Sa dan it-tant din il-ġimgħa d-dollaru ola għal livelli ta' aktar minn 154 yen.